अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और आज चौथा दिन जब खत्म हुआ, इख्तिताम पजीर हुआ पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और दूसरा टेस्ट मैच सीरीज 2016-17। ऑस्ट्रेलिया 22 रन आगे पाकिस्तान से 465 रन बनाए, 6 खिलाड़ी आउट हुए और आज भी लाइक द प्रीवियस प्रीसीडिंग डेज रिकॉर्ड्स गैलर देखने में आया। इयन स्मिथ 17th टेस्ट मैच 100, 2013 से लेके 2016 तक उन्होंने 17 के 1700 जो है इस दौरान बनाए हैं। और एक और जो एक्साइटिंग प्रपोजिशन नजर आई कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आज जब वो 100 रन पे नॉट आउट वापस गए तो वो अब 510 रन बना चुके हैं इन 3 बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस में। सो दैट इज इनक्रेडिबल, जिसमें 192 और 14 हिंदुस्तान के खिलाफ 2014 में, 134 और 70 नॉट आउट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2015 में और अब 100 रन नॉट आउट 2016 में। स्टीव स्मिथ ने आज एक और डिस्टिंक्शन हासिल की, थर्ड टाइम इन हिज करियर कैलेंडर ईयर में 1000 प्लस रन बनाने का एजाज हासिल किया एंड जॉइनिंग द लीग ऑफ ब्रायन लारा, मार्कस ट्रेस्कॉथिक एंड केविन पीटरसन। मैथ्यू हेडन 5 मरतबा एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बना के सैर फहरिस्त हैं। एक और जो एक्साइटिंग प्रपोजिशन नजर आई वो कि तीसरा 100 3 सक्सेसिव मैचेस में स्टीव स्मिथ का, और उन्होंने इक्वल किया जी बिल लॉरी, इयन चैपल जैसे खिलाड़ियों को। एंड ऑब्वियसली इसमें अगेन सैर फहरिस्त डोनाल्ड ब्रेडमैन जिन्होंने 7 सेंचुरियां मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे स्कोर की। इयन स्मिथ यहां तक भी नहीं रुकते नजर आते और प्रोबेबली नाउ 4th ऑन द ऑल टाइम लिस्ट, 59.60 उनकी एवरेज है। पीटर हैंड्सकॉम्ब जी, ही स्कोर्ड 54 और डेब्यू टेस्ट से लेकर अब तक 3 मतवातर टेस्ट मैचेस में 50 या ज्यादा रन बनाने का एजाज उन्होंने हासिल किया और उन्होंने इक्वल किया जी बिल ब्राउन और फ्रेड आयरडेल एंड माइकल बेवन के रिकॉर्ड को। और हैरी वेबकॉम जो हैं वो ऑब्वियसली 4 दफा ये एजाज हासिल कर चुके हैं। 465 जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंचा तो एशेज 1965-67 में उन्होंने इंग्लैंड के 485 को सरपास किया था जो पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने बनाया था। पाकिस्तान के अगेंस्ट 1983-84 में 470 रन को सरपास किया था। तो ये तीसरा मौका कि 443 के ऊपर उन्होंने 465 रन बनाए। सो मच टू टॉक अबाउट द स्टैट्स, सो मच टू बी डेलिबरेटेड, लेकिन अब ऑब्वियसली हम एनालिसिस की तरफ चलते हैं और हमारे सब, बल्कि एक चीज और है जी बिफोर आई गेट टू माय पैनलिस्ट, जो चीज हर्ट करती है, आई डोंट नो मेरे पैनलिस्ट का क्या माइंडसेट होगा, लेकिन एक बच्चा जिस वक्त क्रिकेट को फॉलो करता है तो वो आइकॉन्स को ढूंढता है, वो डेवास्टेटर्स को ढूंढता है, वो सुपरस्टार्स को ढूंढता है और वो रोल मॉडल्स को ढूंढता है। रोल मॉडल अगर हम हैं और अगर हम पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाते हैं और हमको अगर लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं, यकीनन हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आज जो एक इंसिडेंट हुआ, वन क्रिकेटर स्लैपिंग द अदर cricketer, that was shameful, disgusting, disgruntling, disheartening, और मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी मिसाल हम कायम नहीं करे। एक साबिक कप्तान दूसरे साबिक कप्तान से टेलीविजन पे आकर लड़ना शुरू कर देता है, बच्चों की तरह एक दूसरे पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर देते हैं। कहां पे वो प्लेयर एसोसिएशंस बनेंगी और कहां पे हम अपने आप को सिक्योर करने में कामयाब होंगे। डिस्गस्टिंग एंड शेमफुल एक्ट, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हमारे साथ मौजूद जी पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ, इस तरफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? इस तरफ जी ऑब्वियसली द हैंडसम, द डेबनर, हमारे साथ मौजूद शोएब अख्तर। शोएब भाई ठीक है, खैरियत से हैं? और आज हंसते मुस्कुराते रिलैक्स, पता नहीं क्यों आज कोई वजह है कि बहुत रिलैक्स्ड है, काम है। और मोहम्मद वसीम ठीक ठाक, खैरियत से? आप भी डिफरेंट नजर आ रहे हैं कुछ। नहीं, मैं तो ऐसे ही होता हूँ हमेशा। इंप्रूवमेंट आई है। अच्छा, इंप्रूवमेंट आई है। थैंक यू वेरी मच फॉर एट जजिंग एंड एग्जामिनिंग एंड ऑब्जर्विंग एंड इन्फॉर्मिंग। जनाब राशिद भाई, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इयन स्मिथ न्यूजीलैंड से खेलते थे जी और विकेट कीपर थे, बहुत आला। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 131 भी किया था। मेरे से गलती हो गई। स्टीव स्मिथ, स्टीवन स्मिथ इनका नाम है, मेरे से गलती हो गई। राशिद भाई कैसे हैं? खुश हों आप भी गलतियां पकड़ करेक्शन होनी चाहिए ना, ऑन एयर कर लेते।
جیسے کوئی اور آن ایئر کریکشن کرتا تھا ناراض ہو جاتے ہیں. میری کریکشن آپ کرتے ہیں تو مجھے ہنسنا مسکرانا پڑتا ہے. سوال پوچھیں. اس کا مطلب ہے کہ جواب نہیں تھا. اچھا, ایک سیریس نوٹ پہ جو میں نے ابھی بات کی یہ دل سے کی. آئی وانٹ لائک ٹو سی کہ راشد لطیف جو ہے وہ محمد وسیم کو دھتکار رہا ہے یا مار رہا ہے, یا شعیب اختر جو ہے وہ ایروگنس دکھا رہا ہے پوزیشن آف اتھارٹی میں ہو کے. مطلب آپ مجھے کرٹیسائز کر سکتے ہیں, میں آپ کو کرٹیسائز کر سکتا ہوں, آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے, میرا اپنا مائنڈ سیٹ. ڈاگ جو ہوا غلط ہوا بس. لیکن ہر گلی میں ایسا ہو رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے نا, کلچر ہے. نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلے تو نہیں تھا کلچر, یہ ابھی کیوں ہو گیا؟ یہ ڈی جنریشن کیوں شروع سے کسی چوراہے پہ جاؤں گے دو لڑے ہوں گے آپس میں. اسی میں سے ہم لوگ آئے ہیں. پوزیشن آف ریسپانسبلٹی میں سے ہم لوگ. پوزیشن آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. کیا پوزیشن ہے ہماری؟ ہماری پوزیشن آپ کی ڈسٹنکشن ہے. پاکستان کا بلیزر زیر تن کیا, رول ماڈل ہیں ہم لوگوں کے, آئیکن ہیں, بہت سارے وکٹ کیپرز آپ کو دیکھ کے بنے. جو ہوا غلط ہوا, لیکن یہ ہمارے ہی ہوتا ہے نا زبردست. نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. ویری کوئکلی آپ شعیب بھائی. وارنر جو روٹ ٹھیک, فرق کلچر ہے. اوکے, وہاں سے بھی ہوا, ہاں وہاں سے بھی ہوا. ٹھیک. اور میں نے تو بلہ بھی مار دیا تھا. میں نے تو 96 سے لے کے 2011 تک دیکھا ہے سارا ڈریسنگ روم. یہ تو ہم ساروں کو پتا کیا ڈریسنگ روم ہوتا ہے. ڈریسنگ روم کی چیز اگر ڈریسنگ روم میں ہو جائے بجائے کہ تو رہی نہیں نا ڈریسنگ روم میں. کون سی چیز ڈریسنگ روم میں رہی ہے؟ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, ٹیم میٹنگ دیکھ اخباروں میں آ جاتی تھی تو باقی کیا رہ جاتا. ٹھیک ہو جائے. اگریڈ, یہی بات ہے نا. اگریڈ. اور یہیں پہ مسئلے ہیں ہمارے. اس کو جسٹیفائی کریں گے ویسے؟ نہیں, میں کل آپ کے خلاف ایک شو کر دیتا ہوں تو آپ آ کے مجھے مارنا شروع کر دیں گے. میرے خلاف تو شو تو 93 سے ہو رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہو گیا. ہاں, اگین بینگ پرومیننٹ, بینگ فیمس, جتنا یو شوڈ بی ریڈی فار کیا گیا, جتنا میرے ہارڈ اپوزیشن تھی, جتنے میرے خلاف ریزسٹنگ تھی, وہ میرا خیال ہے بہت کم لوگوں کے ساتھ تھی. اگریڈ. یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ تھی. ہر بندے کی اپوزیشن ہوتی ہے. نہیں, وہ مجھے نیکسٹ لیول کی اپوزیشن. مجھے تو محمد وسیم اکثر کہتے ہیں جب میں ٹویٹ ایک پڑھ لوں کہ ڈاکٹر صاحب جاہل مطلق ہیں تو پھر درد تو ہوتا ہے. تو یہ مجھے کہتے ہیں چھوڑ دیں یار, لوگوں کو اپنا اوپینین ہے. یہ راشد بھائی مجھے کہتے ہیں اگر کوئی آپ کو جاہل کہہ رہا ہے تو اگنالج تو کر رہا ہے نا. ہاں, جاہل مطلق نہیں, اگنالج کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو ایسا نہ لو, اگر اظہر کے خلاف بیان دو گے تو وہ 200 کرے گا. تو آپ پازیٹو بنے نا, آپ اظہر علی بنے نا. آپ اگر یار کدھر ہاتھ اٹھائی جا رہا ہے, میری بات سن لیتے. سر یہ اس کا مسئلہ ہے. اب یہ اس مسئلہ کا مسئلہ ہے جناب. سر میں خالی یہ کہہ رہا ہوں یار کہ دیکھو جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, اور آگے چلو. جناب لوگ اس میں کیا بولیں, دونوں ہمارے سینئر پلیئرز ہیں, دونوں ہمارے سینئر پلیئرز ہیں, اور دکھ تو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, جیسے آپ نے کہا ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور برداشت کی قوت ہونی چاہیے. یہ ایروگنس جب آپ نے کام خود ساری زندگی کیا ہے اور شاید اسی کی بدولت آپ کہیں سے کہیں پہنچے ہیں, تو آپ سے لوگوں نے سیکھا ہے یہ چیز. میں بھی آپ نے چیز سکھائی ہے لوگوں کو, اس میں ہم رول ماڈل ہیں. برداشت کی پھر وہ جو ہے نا مادہ, وہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آگے چل کے اس طرح کے انسیڈنٹس نہیں ہوں گے اور اس معاملے کو ادھر ہی. اچھا, میں ہم ساروں نے غلطیاں کی, ہم ساروں نے کرٹیسزم کیا, انکلوڈنگ مائی سیلف. شاید ہم جب کرکٹ چھوڑتے ہیں, جب ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم آج بھی پلیئر ہیں. ٹھیک, اور ہمارا جذبہ شاید وہی ہوتا ہے کہ ارے یہ اینج کرنا چاہیے, او یار ہے کیا, سمجھا, اسی پیشن سے ہم بول بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ دو طرح کے لوگ, پیشن سے بولتے ہیں کہ ایجنڈے سے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایجنڈے والے ہیں پیشن والے؟ اچھا, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پیشن ہی پیشن ہے. نہیں, وہ ہمیں پتا ہے ڈاگ, ہم تمہارے ساتھ اس لیے بیٹھے ہوئے. آگے چلیں. بہت سارے لوگ نا ایجنڈا کے ساتھ بولتے ہیں, وچ از رانگ. اوکے, وچ از ویری ویری رانگ. مجھے آپ نے سلام نہیں کیا, آج تک میں نے چٹرانگا ٹی وی دے. ٹھیک, مجھے جواب نہیں دی, میں تو نہیں چھوڑوں گا. یہ کدھر اشارہ ہے؟ نیچے بھائی, نظریں بھی نیچے, ہاتھ نیچے. میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹی وی از اے جاب, اینڈ آئی ہیو ٹو لرن اٹ. آئی ہیو ٹو لرن اٹ. اٹس اے جاب. And finally you come to the terms when you grow up, you learn how to speak on the camera, how to be logical, rather than to be, something outlash on the people, which is not right. You finally learn that. I've learned that, I'll be honest with you. I've been very, very critical about the people, because reason why. آپ انگریزی میں کیوں لرن کر رہے ہیں, اردو میں لرن کر رہے ہیں؟ ہاں, میں سمجھتا تھا کہ یار ڈاک یہ اثر ہے تیری صحبت کا. اچھا چلے, تھوڑا ہوتا جا رہا ہوں.
मैं खाली ये कह रहा हूँ कि ये जॉब आपको सीखनी पड़ती है. Right. You gotta be logical. Okay. राशिद लतीफ साहब कहते हैं कि गुड टेलीविजन बनना चाहिए. Yeah. गुड टेलीविजन आप लॉजिक के साथ बनते हो. लोग जो सुनने वाले हैं ना, हमारे नाजरीन हाजरीन सामीन, ये बहुत तवज्जो से और बड़ी क्रिटिकल सोच के साथ देखते हैं प्रोग्राम. अक्सर कैमरे में लोग सोचते हैं कि हम कैमरे में अच्छे दिखने के लिए बैठते हैं. हालांकि कैमरा सिर्फ दिखाई के लिए, जो लोग सुनना चाहते हैं कान पे आवाज पड़ती है. कंटेंट नहीं, कान पे आवाज पड़ती है. वो कंटेंट है, वो कान में आवाज पड़ती है. अगर वहां पे आप लॉजिकल नहीं है, यहां पे आप अच्छे नहीं है, तो लोग आपको टोटली डिसरिगार्ड कर देते हैं. सो कान में जो आवाज पड़े, लॉजिकल हो, हर्टफुल ना हो. लेट्स बी ऑनेस्ट विद इट. लेट्स बी ऑनेस्ट विद दैट. हर्टफुल ना हो, ये उसके लिए जरूर हो कि यार ये मैसेज है यार तेरे लिए, यहां पे तो गलत कर रहा है, ये कैप्टनसी डिफेंसिव है, तुझे मैसेज पहुंच जाता है और पहुंचता है मैसेज. ये ऐसा नहीं कि शो की बात दूर नहीं जाती, रात को फोन होते हैं, मैं तुम्हें गारंटी से बताऊं, और वो लोग बताते हैं. उसको पॉजिटिव मैनर में लेके उनकी भलाई के लिए बात कीजिए, तो इट्स गुड इनफ. जनाब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? तनकीद करने का जैसे भी शेयर नहीं करा, आप सीखते हैं और तरीका होता है. तरीका होता है. जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है ना, तो गलती दोनों तरफ से होती है. ठीक है, एक बंदे को आप ब्लेम अग्रीड. ठीक है. तो तनकीद भी जब आप करते हैं तो जातियात पे नहीं जाना चाहिए. जनरल आप बात बिल्कुल ठीक है. लेकिन आई होप कि दोनों ग्रोन अप नहीं, वो तो उसके बाद भी जातियात पे ज्यादा चले गए ना. हाँ, वो गलत है ना, वो गलत. आप फिर आपके खैर वो हम लोगों को भी कसूर है ना. आप फॉर्मर कैप्टन को ले रहे हैं, फलाने को ले रहे हैं, कि बात को नहीं करना चाहिए. वो तो यार मीडिया है ना, बस मीडिया भी बेचेगा. नहीं, बट इस तरह नहीं बेचना, बेचना ही चाहिए कुछ चीजों को. अभी तो क्यों नहीं? मैंने क्या बेचा भाई? देखिए, लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए. जैसे आज हुई है, किसी ने नोट किया क्या? स्टीव स्मिथ आउट होके, वो वार्नर आउट होके जा रहा था, स्टीव स्मिथ आ रहा था खेलने के लिए. नोट किया था? बिल्कुल, वो उस तरफ देख रहा था. और पब्लिक तालियां बजा रही, दोनों ने आई कांटेक्ट नहीं किया. बिल्कुल नहीं, वो उस तरफ देख रहा था ऊपर. वो सेंचुरी करके जा रहा था, 17वीं. Yeah. वो 17वीं करने जा रहा था. एब्सोल्युटली. ये होती है लड़ाई. एग्रीड. बहुत आपने खत्म कर दी इस बात को. एक रही इजाजत दें तो बड़ी जोर का जवाब दे रहे हैं मांगते हैं आप. मैं आपसे ज्यादा इजाजत मांगी ना तो आजकल तो मैं आज के इंसिडेंट के बाद तो मैं ऐसे हूँ, ऐसे. अगर ज्यादा इजाजत मांगी ना तो शोएब को बिठा दूंगा यहाँ पे, आप ही जगह करते रहिएगा फिर. एक्सक्यूज मी. जी, ऐसा हो भी सकता है जी, हो सकता है. क्रिकेटर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है. क्यों? कोई ऐसी बात क्यों किया जा सकता है? सॉरी सर. यार चलें शोएब यार, जरा पानी वानी पी के आते हैं. ठीक है, बात सुनो, कहने की जरूरत नहीं है आपको. बस पावर दिखाएं पावर. चले यार, चले 5 मिनट के दिखाएं जरा. मर्जी में उठे. हार्वी कॉलिंस आगे लाइन पे. हार्वी कॉलिंस अच्छा प्लेयर था, ठीक हो गया. और फ्रैंक आयरडेल डिफरेंट थे दोनों डिफरेंट थे. अच्छा, ओके. बिल ब्राउन उस स्पिनर से बहुत अच्छा. यार ये बात तो मानने के, क्रिकेट का नॉलेज से नहीं, हमसे ज्यादा ये ये बात सच है. बता भी नहीं, ये थे. ये बात सच ये है. थे तीनों क्रिकेट का नॉलेज इसका हमसे ज्यादा है. बिल्कुल ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमारे बराबर होनी चाहिए. ड्रैग हो जाता है. हाँ, ड्रैग हो. लेकिन क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन क्रिकेट नॉलेज को बहुत है. खेलते खेला भी है यार, क्या बात कर दी यार. खेला हमारे खिलाफ नहीं ना, जरा एक मैच खेला साले ने 50 कर दिए. नो मार. ऑस्ट्रेलिया से खेलते थे. ऑस्ट्रेलिया से खेलते थे. सर, एक और चीज, आज आप स्टीव स्मिथ की राशिद भाई बात करें, जो वाकई उसकी बता रहे हैं, पूछ रहे हैं. नहीं, मैं आपसे पूछने लगा. जो वाकई एक प्लेयर इम्पैक्ट नजर आता है कि डॉट ब्रैडमैन को एक साइड पे कर दो, उन्होंने 50 इनिंग्स में 1700 कर दिए थे, तो वो तो एक फिनोमेना है साइड पे कर दें. 81 इनिंग्स लगी सुनील गावस्कर को, 82 मैथ्यू हेडन को. आज इन्होंने 90 इनिंग्स में अपनी 17वीं 100 की है स्टीव स्मिथ ने. बड़ी एक अच्छी बात गालिबन 1-2 दिन पहले शोएब ने की थी कि मॉडर्न डे ग्रेट्स में यकीनन आता है. नाउ हाउ डू यू सी स्मिथ का, क्योंकि अब उसकी कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो गई. एज कप्तानी मैं स्टैट्स पे बिलीव करता भी हूँ, लेकिन जब कंपेयर की बात होती है ना, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा. मैं आपसे कह रहा हूँ इसकी जो कप्तानी की कॉन्ट्रडिक्शन की इसकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट तो नहीं करना शुरू हो जाएगी आगे? नहीं, वो बैट्समैन बहुत बड़ा है. बहुत बड़ा. ठीक है, राइट. पीछे जब बैटिंग जिस तरह से करता है ना, स्लिप में होकर कप्तानी जब कर रहा होता है, ठीक, वो समझ रहा होता है कि स्मिथ बैटिंग कर रहा है. ओके. तो दो स्लिप इसीलिए आ जाती हैं. ठीक. वो अगर समझे ना कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ, 4 स्लिप पे रखेगा. ठीक हो गया. ये फॉल्ट होता है. बड़ा जो प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर का आपके सामने है, ठीक, फ्लॉप कैप्टन हुआ, स्मिथ है. ये समझते हैं कि ये बीट नहीं होगा. राइट. होता है ऐसा. तो वो क्या होता है, मैं अलाइट बैंक की मिसाल देता हूँ. रमीज भाई है, वो स्पिनर पे अच्छा नहीं खेलते थे ज्यादा, स्पिनर पे अच्छा नहीं खेलते थे. राइट. ठीक. तो वो स्पिनर की प्रैक्टिस भी खूब करते थे. ग्रीन विकेट पे भी 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला देते थे.
اوکے وہ مائنڈ سیٹ تھا نا کہ مائنڈ سیٹ آؤٹ کر دے گا. ٹھیک ہوتا تھا, یہ ہوا ہے یہ ٹھیک. تو کیا ہے, جو خود اچھا نہیں کھیل سکتے تو ایز اے کیپٹن وہ سمجھتے دوسرے بھی اچھا نہیں کھیلیں گے. ٹھیک. ایسا نہیں ہوتا. تو میں بھی یہ پرابلم ہو کہ جو فیلڈ پہ جو چوکے مارتا ہے نا, وراٹ کوہلی اور اسمتھ, ان کے اینگل ڈفرنٹ ہے چوکے مارنے کے. اوکے. یہ فیلڈ بھی وہیں رکھتے ہیں جہاں یہ چوکے مارتا ہے, لیکن ادھر وہ گیند جانا ادھر جاتی نہیں. کیا بات کر دی. اسٹیون اسمتھ دکھا دیں جی, آج ایئن اسمتھ نہ دکھائے گا, اسٹیون اسمتھ جی. یہ تو بالکل ہی مائنڈ باگلنگ ہے نا. کیا وجہ ہے یار, میری واقعی سمجھ سے باہر ہے. یہ ایک ذرا اسپیشل اسپیئر میں چلا گیا کنسسٹنسی کی. دیکھیں از ایکولی گڈ اگینسٹ دا فاسٹ بولرز اینڈ دا اسپنرز. یہ اس کی کوالٹی ہے. اوکے. پھنستا کسی پہ نہیں ہے, دونوں پہ رنز بناتا ہے. ٹھیک. یا تو نا کہ اسپنرز پہ پھنستا ہو, رنز نہ بناتا ہو, صرف روکتا ہو. بیٹر ون ڈے بیٹسمین. ایگزیکٹلی. تو ہر فارورڈ بھی کھیل لیتے ہیں. میں یہ دیکھا, آج بھی دیکھا, پہلے بھی اننگ دیکھی, ون ڈے کی بھی دیکھی. تو یہ بال کو اگر پچھلے والے پاؤں پہ آ جاتا ہے, یہاں پہ آ جاتا ہے, تو بال کو آنے دیتا ہے. سینٹر پہ جب آتی ہے اس کو ٹچ کرتا ہے, سینٹر سے آپ کے باہر چلی جاتی ہے, تو فورس آپ ٹائم کرتے ہو صرف. یہ اندر جاتی ہے, یہاں جاتی ہے. کبھی بہت کم دیکھا ہے کہ بہت کھینچے ہوئے بال کو یہ مارنے گیا آن دی اپ, ویٹ کرتا ہے اپنے پاس. کوئی موسٹلی کریز کے اندر ہی کھڑا رہتا ہے. موسٹلی جو لینتھ ہوتی ہے فاسٹ بالر کی, وہ تو اس کی نارمل ہوتی ہے کہ یہاں سے آؤٹ سوئنگ ہوگی, وہ پیچھے ہو جاتی ہے اس کو. اور ہم اگر کیپٹن 7-2 کر دے گا, 6-3 کر دے گا, تو کیا آپ آف اسٹمپ کے باہر چلے گئے, وہ ویسے ہی بال کے پیچھے بھاگ رہا ہے. دیکھیں ٹارگیٹ اگر اسمتھ ہے, بالر اگر عامر خان ہے, عامر سوری ایک ہی بات ہے, محمد عامر, ایک بات نہیں ہے. ٹارگیٹ اگر موو کر رہا ہے تو آپ ٹارگیٹ نہیں کر سکتے. یہ ٹارگیٹ موو کر رہا ہے اپنے آپ کو, یہ اس طرف جا رہا ہے, تو ہمارے فاسٹ بالر بھی ادھر ہی جا رہا ہے نا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو کبھی کبھار رک جاتا ہے تو باہر چلی جاتی ہے, چھوڑ بھی دیتا ہے کچھ چوکا, یعنی کہ وہ ڈکٹیٹ کرنے لگ گیا. ڈکٹیٹ کرتا ہے. ڈونٹ فالو آن, فالو دا لائن. فالو دا لائن سے اسٹک کریں. فلینڈر نے اس کو فالو نہیں کیا تھا, اس نے اپنی لائن پہ بال کیا تھا, اوکے, اور اس نے اس کو رنز نہیں کرنے دیے. وہ صرف آگے سے, یہ آپ نے بات صحیح کی ہے, بہت آپ نے صحیح ڈسکرائب کیا. وہ پیچھے جا جاتا ہے اور لائنتھ اپنی بیک فٹ کی بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے. فلینڈر نے اس کو بالکل منہ میں بال کی. پرسوں آپ نے جو بات کی تھی کہاں سے آؤٹ ہوگا, کھینچے ہوئے بال سے 2-3 گئی ہیں گلت سلپ میں سے, 4th سلپ سے گئی ہے جو دکھایا ہے, وہ گئی آگے سے ہی ہے. جو تھوڑی سی موو ہوگی نا, یہ بلہ تھوڑا سا اینگل کرتا ہے, زور سے نہیں, ٹائم کرتا ہے, اس میں جاتی ہے بال. عادتاً اس کا بلہ بھی آن پہ جاتا ہی ہے عادتاً. اوکے. بہت زیادہ اچھا کٹر آف دا بال نہیں کہہ سکتے اس کو, بہت زیادہ ٹائم کرتا ہے. یہ وہ جھاڑو مارتا ہے کٹ پہ, اچھا کٹر نہیں کہہ سکتے اس کو, وہ چلتا بہت اس طرح. اور یہ ڈیفینس کے لیے نہیں جاتا, یہ موو ڈیفینس کے لیے نہیں کرتا. یہ ہینڈس کو موو کرتا ہے, وہ بال چھوڑنے کے لیے, ڈیفینس کرنے کے لیے. یہ رنز بنانے جاتا ہے, اس کے اندر آپ کو چانسز ملتے ہیں اگر ایک اسپاٹ پہ بالنگ. پرفیکٹ جناب. ایک اور چیز جو ہے امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ آج وہاب ریاض نے 2 ڈوبیس ڈسٹنکشنز حاصل کی. ٹھیک ہے. 2 for 135, 2 for 135, 227 overs. سو 139 سال میں موسٹ ایکسپینسو بولنگ ایٹ ایم سی جی. 5 runs and over, more than 25 overs جس اسپیل میں کیے گئے ہوں, اس میں دس از دا موسٹ ایکسپینسو. 5 کیا بس رنز دیے, مور دین 25 اوور جہاں پہ ہوں. انٹرسٹنگ میں آج دیکھ رہا تھا, یہ آپ تینوں کے لیے سوال ہے, یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سٹیٹ تھا کہ پاکستان کے جو موسٹ ایکسپینسو بولنگ پرفارمنسز ہیں, سر فہرست ہیں عمران خان, دوسرے نمبر پہ محمد سمیع, تیسرے نمبر پہ وقار یونس, چوتھے نمبر پہ ہیں مشی بھائی, اور اب 5ویں نمبر پہ ہیں وہاب ریاض. میں نہیں ہوں, نہیں آپ نہیں ہے. سو یہ آپ تینوں کے لیے کہ بیٹر بولرز they have been taken to task. They have been taken to task. No. Get that league out of the better bowlers میں سے جو بیٹر بالرز ہیں, وہ وسیم اکار تو بہت بڑے بالر ہیں. ٹھیک ہے. عمران بھائی بہت بڑے بالر ہیں. وہاب ایکسپینسو ہے, یہ بات سچ ہے, اور جب زور لگاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو وکٹیں ملیں گی, اور موسٹ ٹائم اس کو وکٹیں نہیں ملتی. ٹھیک. اور وہ ایکسپینسو رہتا ہے. پلس اس کا نہ رن اپ بیلنسڈ ہے, نہ اس کا ایکشن بیلنسڈ ہے, نہ اس کی ریسٹ بیلنس ہے. اور جب وہ چیزیں بیلنس نہیں ہوتی, اور جب اس کو اپنی بالنگ پہ اختیار نہیں ہوتا, جو وہ چیز کرنا چاہتا وہ ہوتی نہیں ہے. اس نے بال آ کے مارا ہے ہینڈس کام کو, وہ لگا ہے مڈل پہ اور لیگ سٹمپ سے وائڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. رائٹ. تو میں سوچ رہا تھا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. یا تو میں بالکل انفٹ تھا نا جب, تب میں بال کرنے آیا تو میں پہلا بال کیا تو ٹھک کر کے ادھر گیا. حالانکہ میرا آرم اتنا یوز ٹو ہو گیا, ہاتھ میرے پاؤں ایسا ایکشن یوز ٹو ہو گیا, آنکھ بند کر کے پھینکوں وہیں پہ گرے گا. ٹھیک ہے. ایکوریسی ایک بیلنس کا نام ہے. ایبسلیوٹلی.
ایکوریسی ایک بیلنس کا نام ہے. ایبسولوٹلی. بیلنس رن اپ میں نہیں ہے, پرسنالٹی میں نہیں ہے, ٹریننگ میں نہیں ہے, آف سیزن میں نہیں ہے, آن سیزن میں نہیں ہے, دین دیر از اے پرابلم. دین دیر از اے پرابلم. اگر 7 سالوں میں وہاب اگر کنسسٹنٹ نہیں ہو پا رہا, دیر از اے پرابلم ود وہاب ریاض, ناٹ ود دا مینجمنٹ. اور پیپل ہو مینجنگ ہم, پیپل مینجنگ اظہر ابھی آیا ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے ساتھ کام کر کے اس کو وہ چیز سکھائے گا جس سے وہ بڑا بالر بن سکے. سر 7 سال میں اگر آپ بڑے بالر نہیں بن سکے, گیون آل دا اپرچونٹی, دین آئی ہیو مائی ڈاؤٹس. پھر یہ راشد بھائی ناراض ہوں گے جب میں کہوں گا کہ جنید خان کے ساتھ کیا ہوا یار. کس کے ساتھ؟ جنید خان کے ساتھ. آپ اس کو اتنی اپرچونٹیز دے دیتے پھر. یار آپ کوشچن بالکل الگ لے رہے ہیں, میچ کرتے ہیں, پھر کیا جنید پہ بھی جائیں گے؟ نہیں مجھے بعد میں یار ہے ایک تذبذب ہے یہ. نہیں, بات ہماری بالکل صحیح ہے کہ انفیئر چانسز اور انفیئر تو اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں. وہ تو ہم سارے کہہ رہے ہیں جنید بیسٹ بالر ہے پاکستان کا, اگر فار دیٹ میٹر اگر عامر سے زیادہ بہتر بالنگ کر تو وہ کر رہا ہے. لیکن سنا ہے کہ ون ڈے میں بھی نہیں جائیں گے, وہ نہیں جائیں گے, پرابلم ہو گیا. تو کیا دل چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا, نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. میں ان سے صرف یہ انکریج کروں گا کہ T20 سے ون ڈے کا بالر, ون ڈے کا وہ بالر ہے, اور ٹیسٹ کے بالر کے لیے اس کو پیس انکریز کرنی پڑنی ہے. میں اس کو برادرانہ مشورہ دیتا ہوں, اپنی آرم سپیڈ تیز کرے, ایکشن تھوڑا پاورفل کرے. ایٹ ٹائمز اس کا ایکشن تھک جاتا ہے جب وہ لمبی بالنگ کرتا ہے. اگر وہ کر کے اپنی جگہ بنائے اور آ کے دروازہ توڑ کے اندر آئے اور جگہ بنائے, دس از ہاؤ اٹ ورکس. انٹرنیشنل کرکٹ وہ سنے کہ دروازہ لکڑ دا ہے, ادھر پر لوہے دا ہے, ادھر پتل دا بھی لگا. یار کتنے دروازے توڑے نہیں کھلائیں گے نا, بیٹھے تو ہوئے نا, ہم تو ٹی وی بات کریں گے. جناب محمد وسیم, دیکھیں ابھی شعیب نے جو بات کی نا کہ بیلنس جب آپ کی بولنگ میں نہیں ہوگا, اس میں کافی چیزیں مینشن کی ہیں, ٹھیک ہے نا, رن اپ ہو گیا, اس میں ڈلیوری اسٹرائیڈ ریس, ہر چیز اس میں کیا ہوگا, آپ کا کنٹرول کنسسٹنٹ نہیں ہے, پھر آپ کو بن جاتے ہیں بالر کے آن اے گڈ ڈے. اسپیل ہو گیا, گڈ ڈے بالر ہے, ایک اسپیل آپ کو یاد رہتا ہے. اس کا دوسرا نقصان کیا ہے, جب آپ بیلنس نہیں ہے, جو ایکسٹراز والا نو بال جو آ رہی ہیں, دیٹ افیکٹس یور بالنگ. آج آپ کا دماغ نیچے چلا جائے گا, سامنے نہیں جائے گا, اس میں آپ کو رنز بھی پڑنے. لیکن آج دیٹ واز مچ کنٹرولڈ ایز کمپیئر ٹو یسٹرڈے. رن زیادہ بنے نا, رن زیادہ پھر وہ آپ کمپلسیٹ کہیں نہ کہیں آپ کو کرنا پڑتا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. تو جب تک یہ ساری چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی, کنسسٹنٹ پرفارمنس دینا مشکل ہو جائے گا. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا بالر نہیں ہے, اگر بڑا بالر نہیں ہے تو پاکستان ٹیم میں کیسے ہے؟ دیکھیں جو سلیکٹ کر رہے ہیں ان کے لیے وہ بڑا بالر ہے, بیسٹ 3-4 یہی فاسٹ بالرز ہیں نا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, اور اس کا یہ ایڈوانٹیج وسیم یہ ہے کہ پرانے بال سے 30 بالنگ کرتا, ریورس کر لیتا ہے. شاید کافی ہے ٹیم سلیکٹ کرنے کی. اچھا, اب آپ پھر وہی والی کانٹرڈکشن کی بات آئے گی اگین, اب تینوں کے لیے ہے. محمد سمیع کو اب لے کے آئے, وہ 150 پلس ایکسپریس تھا, وہ اب بھی 150 ہے ایٹ دی ایج آف 32-33. اس کو تو آپ نے ایسے لاڈ نہیں کیا, پیار نہیں کیا, محبت نہیں کی. کیا بات کر رہے ہو یار, کیے چوتھا کم بیک ہے اس کے. شعیب نے تو کیے, باقیوں کا نہیں پتا. میں نے کیا اس کو. اچھا, آپ نے کیا ہے. میں نے کیا, کم بیک بھی کیے ہیں اس نے, بہت کم بیک کیے ہیں. اوکے ڈن. سمیع کے یا کامران اکمل کے سب سے زیادہ کم بیکس ہیں. ٹھیک ہو گیا. یو وانٹ ٹو ایڈ اس میں بتاؤ کیا ہے, اب خیر ڈسکس ابھی ٹاپک دوسرا ہوتا ہے, پھر جنید آ گیا, سمیع آ گیا. سڈنی ٹیسٹ کے بعد اس کو واپس غلط بھیجا تھا, وہ اس کا ایک نظر آ رہا تھا کہ شاید اچھی بال کر سکتا ہے. اوکے, 2010 میں وہ واپس غلط بھیجا. اوکے, ناؤ کمنگ آن ٹو دا ٹاپک, جو آج کے میچ میں اگر آپ دیکھیں, وہاب ریاض ڈسکس کیا انہوں نے, تھوڑا سا ٹائم دے رہے ہیں. سر آپ پورا نہیں, اس کے لیے بھی رکھا ہوا ہے نا, کسی میچ کے لیے بھی رکھا ہوا ہے, پری میچ کے لیے بھی انرجی سیو کر رہے ہیں آپ. ٹھیک, صرف ایک بات کہ وہاب ریاض ایکسپریس پیس کے والا پاکستان میں اس ٹائم اور کتنے بالر ہیں؟ یہ بات کر رہے ہیں نا اس کی, نو بال کی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ریورس سوئنگ کی کر رہے ہیں, رن اپ کی بھی کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. جب آپ اچھی بال کر رہے ہو تو آپ چینج کیسے ہو جاتے ہو؟ آپ نے آؤٹ کیا خواجہ کو, اچھی بال پہ آؤٹ کیا نا, کھیل گیا, وہ تیز آئی بال کھیل گیا. ہینڈ کو ہم بیٹنگ کرنے آیا, آپ نے بالنگ کی, اس کو بیٹ ہوا, وہ ایک ڈرائیو ماری, ٹھیک ہو گیا, ایج لگی, تھرڈ مین پہ چوک ہو گیا, راؤنڈ دا وکٹ آ گئے. تو غلطی تو خود کر رہے ہیں. اس کے بعد چینج کیسے ہو رہے, کپتان چینج کر رہے ہیں, آپ چینج کیوں ہو رہے ہو؟ ویسٹ انڈیز کے خلاف 67.5 ویسٹ انڈیز, ٹھیک ہے, وہ آپ تیز بالنگ کر رہا تھا, کپتان نے چینج کیا, آپ چینج ہو گئے, میچ ہار گیا, یہ ڈرا ہو گیا تھا. ہوا نا ایسا؟ ایبسولوٹلی. یہاں پہ بال چھوڑنے کا تھا ہی نہیں اس کے لیے, جو بالنگ پیس سے کر رہا تھا نا وہ آؤٹ کر دیتا. ٹھیک, تو راؤنڈ دا وکٹ آ کے 3 بالیں ادھر سے, پھر اوور کیا لاجک ہو سکتی ہے راؤنڈ دا وکٹ؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, میں تو خود ہی
655 में तो मुब्तला जब हूं। का शिकार हैं आप भी। देखिए सारे ऑप्शन बॉलर तब इस्तेमाल करता है जब उसको पता है कि मेरा आखिरी ओवर है, उसमें हर चीज वो ट्राई फिर करता है, या उसको पहले से पता था। लेकिन अगेन वहां पे कैरेक्टर बॉलर का आता है। तीसरा ओवर था वो, डे का तीसरा ओवर था आपका वो। तो उसमें बॉलर्स का इंडिविजुअली जो है ना कैरेक्टर सामने आता है कि वो एक ओल्ड मिसाल आशिफ ने बड़ी कप्तानी की है, वो जो बॉलर कहते हैं ना एक ओवर 2 ओवर, वो कल्चर कहाँ गया? क्या बिल्कुल आप वो बन गए सेट पैटर्न पे चल रहे हो, ये 5 ओवर बस साइड पे हो जाए, अच्छे बॉल कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, यू ऑलवेज आस्क फॉर द कैप्टन कि यार मैं और बॉलिंग करना चाहता हूँ, और कैप्टन कभी भी मना आपको नहीं करता। लेकिन बाजू जो आप बात कर रहे हैं बॉलिंग प्लान्स में, तो 6 गेंदों पे डिस्कशन होती है और प्लान दिए जाते हैं जो न्यूजीलैंड बहुत करता है, लेकिन वो नंबर ऑफ ओवर्स पे तो नहीं होता कि जी ये 4 करेगा, ये 3 हमारी करेगा। वो तो बॉलिंग या हमारी situational है ना, बैटिंग वो तो कभी situational है। इतने उसमें प्लानिंग पे नहीं चली है। ये कैरेक्टर्स की फिर बात आ जाती है, कैरेक्टर्स आपको मैचेस जिताते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा जिताए हैं। उसमें फिर आप ये नहीं देखते कि इसने 5 करना है, इसने 6 करने हैं। अच्छी कर रहा है तो वो 10 ओवर भी करेगा वहां पे। ठीक, शुएब यू वांट टू ऐड समथिंग? जी राशिद भाई, नहीं, आप ऐड करना चाह रहे थे कुछ? ठीक है, कंप्लीट हो गया ये चीज। ये कंप्लीट हो गई, ब्रेक ले लें? ब्रेक नहीं, तो पीटर हैंड्सकॉम्ब या ब्रेक? पूछे क्यों ब्रेक ले लिया करें, पीटर हैंड्सकॉम्ब टेंशन नहीं लिया करें। नहीं, मैं कोई आपसे मैं टेंशन नहीं होता भाई, आप हमारे मोहसिन हैं, उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र में हमसे बड़े हैं, रुतबे में हमसे बड़े चलिए हैं। ब्रेक ले लें। गेम ऑन है।